চাষাও করছে ভালো তেজতা নরে তাকু কিয়ে গড়েছে বয়স এমনিতে বুঝিব কেমনিতে নবম শ্রেণী ঝিওটা থাকতে মহট করেছে নবম শ্রেণী ঝিওটা টেলে বালে তেতে বড় পথরা দেইছু মেলে গরম গরম মাই দেইছু গোলাপ সেরে গরম গরম মাই দেইছু গোলাপ সেরে टखा तोरा दूरा टेले बाले कत्ते बड़े पस्तरा दे मेले धंधा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का।